Is Buna, African History and Heritage TV is on tour. We are now located in Buna. The palace that we are seeing is the palace of the kingdom of Buna. We are here for further exploration of the histories of the Kulango population of Ghana. They claim that they migrated from Buna. That is why we have come here for further exploration of their histories. So the palace that we are seeing at the moment is the palace of the kingdom of Buna. The kingdom of Buna is supposed to be, and rightly so, the origin of the Oyoko clan of Ghana, the Oyoko clan of Akan. All of them migrated from this place. We are told so, and rightly so, it is true. We were told in Ghana before coming down here. Out here for a higher African History and Heritage TV. And then so, yet to amount to, Babi Ayawoy, Yawobuna, Cote d'Ivoire, Babi Ayafro Buna, a few Buna, Echo, Burkina Faso, 50 kilometers. Na Yabaha, say, Kulango fwa omwo sekwa onuma bako sem no ene edi atira ya baha Kulango fwa omwo sekwa kire se ha Buna ha no mufri ekọ chichire sekwa ene badu enti no yese aboa kwakuo ode ni sumane nani enti ya baha se ye bepatie se eye nokra na ye nokra se sekwafo aha ena omufri ekọ chichire sekwa sabri ewo Ghana na ye ba ye nso enokre oza le royaume du Bulgari palais royal du Buna. Look at the magnificent palace. Ahimfie we enya sepketwa every year pa eye Buna ahimfie eye sekwafo omunchi aha na omufri ekọ Ghana omo hempon a oye king, the king of the Bunkani kingdom of Buna. Na himfie ene yabai. Itimenja ho no yebewura ahimfie ho na ye chinchini ho kakra a hwe ne asene ya hositie. Cameraman yeko. Atiefo akamfo twena ayebo ha ne free call Ghana twene mpintini pontom from ne kro ne ba ayebo no Ghana no aha ene free akan clans no nyina ye free old Ghana empire Mali no ho eba no aha na edi kan be boy ye ho atrase ansana ye migrate akọ Ghana oyokofo no de the tra ha Buna ha echere enti ye ba ha no yahu se Buna ye wo clan bi wo ha ye frɛ no Yoko oyokofo e wo ha na che se eye no korɛ so oyokofo a be wo Ghana echere se aha na be free call ya na che se no korɛ oyokofo a be kɔ chichire bonoma nso a ye frɛ no Tachuma ne oyokofo a be kɔ chichire kwaman a ne atra ye frɛ no Kumase ha na be nchifiri ha na be nchifiri ye ba ye no ye behu edin bi to say osei no ha ye frɛ no sai sai eno na ye no ho no ya kan se no ya ye no osei na din no na kronkron pa aye sai enti ha na oyokofo enchifiri oyokofo a wonom ekɔ chichire kwaman a na ye frɛ ho Kumase oyokofo a omkɔ chichire Tachuma anase bonoma nso aha na omunchifiri enti yanse ebre no ye bekoto mo amonhwe ahimfie kese enya semketwa na wuwura mu a yese unko biafo mu a wo so wonkwa wo papa anase wo maame na ye kuafo ene yatu amantu aba Buna aba hwebe Buna ahimfie aba betia ye nana the king of the Buna kingdom a enya semketwa sanatie enti cameraman yenko round.
Yes, the kingdom of Buna was established more than 600 years ago. And these also structured demonstration of, the olden houses. These houses, the round houses that you see here, were old-fashioned houses. This was the way our people were putting up houses here. So in order not to forget the old time, the ancient architecture, the people have decided to preserve this year, to preserve the houses here as a matter of tourist attraction. You see this tree here. The tree is more than 600 years old. If you are here, more than 600 years old. I did more than 600 years. Bunkani, our chichre, Buna kingdom no. Or no never be as I be away. Asia and Anna on an ahimpo etra a meeting. Now, Nananum HSA be away a spiritual tree. Be away more than 600 years in Wuda. Sesuru Wukrana, a biba prepared to say, wait, after now, a son of you. Number one, as I'm better translate a meeting. Be away, say, Uka. Ne basa baako eto foma. Ne basa na ahane no ewu no na osuwu. Enti obi a ya mo kwan na obe ya so bratie na obe ba betwa bia we bi no. Na che se obeto anananom e wonse do. Na che se abibiman ye wo adioye, abibiman ye wo adioye. Obehwe ha Africa ade kan ye bom no. What unite African people is more than what divide us. History can unite us, right? We can explore our history to foster national unity, national integration, international integration, regional integration. Ahani free. Ye betim ed amamre apompam Africa man bibi man maye nyina amamre ni abakosem ebetumi akan abom. Se ha no oyoko a oyokofo a omo Ghana ene sekwafo a omo Ghana badufo a omo Ghana ha no omo fridi a na che se enem premprem no ye beka se Ghana ene Cote d'Ivoire ewo ayonkofa kese pa ne kwanse ye tetim nti ye betim de sa abakosem we nyina ayeden ye betim de abakosem ama Africa man abibi man yaka ye ho abom. Eti regional integration, continental unity nomne ade ayeka no. Ye betim e de amamre yamane ne yabakosem se yehiem kna na yesua ne yi a enokra ebetimi akaye abom echense ye de politics ne kro ne ba ebekan ho abom no. Eti politicians are mutie yan, African politicians are mutie yan, momma ye kwan na bibifo yabakosem yensua yabakosem no ewo school mu na eno na ebetumi akaye abom se abibiman eno na ebetumi ama ye ho se eye baako eno na ebetumi ama Ghana ni uhu Cote d'Ivoire ni a obehu so ye onua uhu Togo ni a obehu so ye onua uhu Burkina Faso ni a obehu so ye onua South Sudan no ene ye cultivate a ebema ya kan bom na continental unity, African unity no a ye ka ho asem no yensaka. What I'm saying is that why divide us is just minute. What unite Africans is more than what divide us. Our histories unite us. So it is about time that we tell our histories to our students in our various schools so that we use history to unite African population, African people. The continental history starts from here. The continental unity starts from here. It starts from our history. Regional integration starts from our history. If you forget our history, we will not be able to unite as a people. Now, we have seen it, and rightly so. So most Ghanaian Akan clans, right, migrated from here. Or once upon a time sojourned in the kingdom of Buddha. The Sekwa and Badu people in particular migrated from here, a time in the immediate past.
right? If we know this, then it means that we can harness it and foster unity and integration between Ghanaians and Ivorians. This is how we have to build a nation. This is why we have to build our continent. This is how we have to build West Africa, so that all of us can unite. Right? When you unite, we will be able to form a strong United States of Africa, and all the problems, economic and political problems that we are facing at the moment will die off. So that is it. Let's go. Come on. When you are a mamma die, say na me si die. Ya preserve sa dan we nyina. Ya preserve say amampo mefe. It say na ye si die. Ozo ahunfie ya. Ya fashion ahunfie to say ebiano we say ye betim e the architectural design no. Ye nanamrom e say ye no ene abefo architecture no. Ye betim a hwetete architecture no so. Now you design the present day. The architecture kwa ye for 80 die. Who hear that ya pepepe nkonwa esio nyina no. Saa na tete na omoye no. Tete nkonwa na omoye na nanom tena so. E na uhunu cameraman yenko ho bio na hwe botia no esisi ho no. Ba camera no e promotia no so. Na obia hu say yes. Alivie e obabi. Ici, c'est la civilisation africaine. On peut voir la civilisation africaine maintenant. Ici, c'est-à-dire, oui, c'est non. Nananom yede. Nananom ade ya biane. Eni nyina ya preserve bi ewo ha. Ewo ahemfie ho. Ah. Kani ebi desi nananom tete. Nina ewa ya preserve ha tete wenum na nananom na omutena so sabre na nkonwa ne table ya ne abafui ema ye we na abibini de nadwen aye enti broni ka kiro say if the white man tells you that before the Europeans come to Africa we were sleeping on trees, it's a blatant is palpable falsehood. You don't have to believe it, right? We had our own architecture. We had our own way of building. We had our own way of doing our things before the coming of the white man. Come on, cameraman, let's go. And you say that your cameraman, for camera not so. Uncle Biafumwa, or say, Uncle Anibie Ayodia. Kahipia Kakaka is doing, and yet I think you get one. Ahipia Kakaka is here. Enye edanketwa na ye bewura dan no na ya explore dan no so ahwe dan no mu senia dan no mu isitie ene ne kro ne ba ohinkase ene dimani mi ono wakwadara wa research history no nyina aguni trim by heart ono obeka treye. Yes, we have Nana here. Il va nous rencontrer toutes les histoires du Ram du Boukani, Bouna. Voilà, parce qu'il a mémorisé tout dans sa tête même, n'est-ce pas? Non, voilà. Look at this magnificent palace. A beautiful palace. Wow, come on. Look. Yes, you see? The Palais Royal de Bouna. République de Côte d'Ivoire, pas tous nos biens, c'est, il n'y a pas Côte d'Ivoire, yes. Bouna, Yakakano, Nahim Vieni, let's go. Na yentro say, let's go to the museum, yes. General Mosquito, General Mosquito. You see, their linguistic lexicon are the same as the G linguistic lexicon. Here, we have Bula Yere. The word Yere was imported from here. Yere means wife. You see this beautiful
Queen Mother, Yere Kulan Yere, right? Kulan Yere is a woman. Yere means wife. Yere na ye kan Ghana no. It's the wife here. Now that is it. So kasano yeba ha no yebe hu se akan kasano aye kan. Eno edina wo ha ne kasa binom ni nyina esese. Na chese nananom akanfo a won wo Ghana oyokufo ekase ha ni bentifira esese yedidi because edini no a yebe hu ye no edin a yede toto enema ne nipa no nyina esese pepepe nananom aha ena world race nananom tade we your friend trontra akamfo no friend trontra we nananom edekokon trontra na ne edekokon ewo Ghana mo yesefri ha eni bunkani eni tuo na odekokon those days over 600 years ago South Kingdom we established Bunkani Kingdom of Buna Eja most of the Akan forest states. I'm talking about Apamu, Aowi, Wasa, Ashanti, Bonomanso, and so on and so forth. This kingdom existed long before the forest, Akan forest states were established. Not just say Ahinie we no, Ahinie Bia, Ateyepa, Adimuba, Monhe, Adimuba, yes. Partout président Alassane Ouattara, partout nous regardons. L'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, c'est lui qui est là. Yes, on fait fort, ne peut payer pas. A handsome one, Alassane Ouattara, is the president of the Republic of Côte d'Ivoire. Yes, the picture and the boy, Asian artistic impressions. We Titino, we a grinding machine, and then I machine. Yet airport to tomatoes no near daddy. Titino, we and another young. Tomatoes, Mako, we and near the young. We are to I transfer, assassin Ghana, I transfer Ghana. And if you're free how, yes, you are the free every set, you free how you too far. And you call Ghana and the il y a des Buna et la civilisation. On a apporté civilisation du Buna pour placer au Ghana. Tout le monde, les Ghanéens, les Ivoiriens, tout le monde sont même pays. Voilà, tu as vu non? C'est ça. À Libéro, il y a des Fugats et des Corées. Donc, oui, Afran nous Moulham, oui, Afran nous Moulham, Afran, il y a des Fugats de Koyo, il y a des Fugats de Koyo. Right? Cameraman, fat to Caternoso. Cameraman, fat to Caternoso. Well, I've told you that some of the linguistic lexicons are similar to those of Ghana, those of the Kant. Akaya Kete, any one say Akaya Kete, Westback Kete, also can Kete to send ya, Yakan prepare. Not just say, I can for a Paco Samuel dress. Ye free Timbuktu Yabatra Buna ha ena yokufo betraye bu onokwa wo tetman ene paman a ne ho atraye kumaso no ha ena on betraye na chese eye nokre yaba yakọ nananom abusuafie ye wo osei na ye kan osei wo Ghana no aha eye sai eno aha na sadi no ye di free ene ye de koye unko biafo mu a nkase unko wo papa ono ne yekuafo ko biafo na kohwe ubehu se ono so oyekuafo pa sa na tie si ba pa c'est bon. Come on. Yes. This is look at the auditorium. The auditorium, the biggest auditorium that we are looking at. Right? A large auditorium, very impressive, beautiful, and auditorium. Located right within the palace of the Bunkani Kingdom of Buna. This is a magnificent palace, housing beautiful and large auditorium. All these are. Come on, Professor. Come on, Professor.
this place. Look at this place. Yes. Now, the lion, or the castle, or say every not to say, yeah, but not Bunkani and what to say, not the castle, not what they come to pass. Not to say, not or your warrior, or your good for power. Indeed, now they are on one. Yes. Young Koha, yes. Yeah. Look at this place. Look, wonderful. This is very wonderful. Wonderful. A magnificent palace. Very, very wonderful. Very, very wonderful. We have the secretariat and we have South Reunion. That is round table conference room. Wonderful, wonderful, wonderful. Wonderful. This is the king of the Bunkani kingdom of Buna. This is his office. This is his secretary. The king of the Bunkani kingdom is a powerful kingdom located in northern section of Côte d'Ivoire. From this place to the fringes of Burkina Faso border, from here to Burkina Faso border, around about 50 kilometers. So we are close to Burkina Faso border. Beautiful. Let's go. Yes, this is the origin. Yes. The Boakan people. Okay? Yes. Nana is taking us round. Yes. Nana is taking us round again. Yes. This place is also a sitting room. A sitting room of VIP. Yeah, of VIP. Yes. Very important personality. That's right. Nana says very important personalities are hosted here. This is a VIP place. Magnificent palace. VVIP. This is VVIP, super VIP. VVIP. You are VIP. Very important personality. Very, very important place. This is VVIP. Look at the place. Look at the place. And let's capture President Alassane Ouattara. I like him so much. So capture him. Yes. You see, this is VVIP. Very, very important place for dignitaries. Look at the place. Ah, voila. Moi-même, je suis content. Je suis content. Je suis content. Voilà. Yes. So, let's go, cameraman. Yes. So, now we are entering the salle de réunion. Voilà, the conference room, round table conference room. Right? Right? Round table conference room. Here is the round table conference room of the king and his chiefs. The king and his counselors. Yes. So, as I told you, ladies and gentlemen, we are here for further exploration of the history of Kulango population of Ghana. Yes, the Kulango population of Ghana migrated from this place, from Buna, right? Evidence abound in Buna here. We came for that purpose to verify whether it is true that the Kulango population of Ghana migrated from here, and we have been told, and rightly so, with evidence, that they migrated from here. Not only the Kulango population of Ghana, but all their clans. The Oyoko migrated from here to settle in Ghana. When they were coming from Mali, they sojourned in this place. They sojourned in this kingdom. Akamfo free Mali, old Ghana Empire, Hano di Kamba Bom Watnas yet. Eti Akamfo aye o Ghana ina ye fie ha, ye krom any Buna. Ye krom any Buna. Say ye was a history no eno anything come ever so history. African History and Heritage TV. Our main objective is to foster unity among African people all over the world and all over the continent. And we can use our history, we can use migration history to foster unity and solidarity among Africans. It is by so doing that the continental unity that we are talking about can be easily established. It is by so doing that the regional integration that we are talking about will be successful. Without our history, continental unity cannot be successful. Because when we learn our history will tell us that Ghanaians, if about 600 years ago,
Akans migrated from Ghana, sojourned here for more than 200 years before migrating to Ghana. It tells you that we are one people. If the Sekwa people migrated from this place to establish Sekwa and Badu in Ghana now, it tells you that we are one people. So why not let us use our history to harness unity and integration? It is our history that can unite us. Without our history, African unity is zero. And so this is a lesson to African statesmen, functionaries, government functionaries, and politicians. We have to be mindful of our history, teach our history, African history to our students in our various schools, and let them know the heritage, the history, and the heritage of African people so that together we can unite and build a united state of Africa that Kwame Nkrumah envisaged some time ago. Thank you very much. None of them are seated, so we will sit down, greet them, they welcome us, and then we start the history. Now, they say, Africa, you are here, can you move gender? Yet the Abaco family, yet, dear Duma, every month before you can't home. Cold one, even who Ghana needs a Nimia. Ghana, even who could go and say Nimia, or just said, Obe who took on his Nimia, honestly, who walking up for so needs a Nimia, not at the Campo Maya, at the Campo Abba. It's Ghana near Wood TMS, said, Could you go and if we have no back Ghana? Who knows or your nuya or your nuya? It is a what nanny grumpy. What I can phone in a yatina buna happen there. And your buna high air room, honey if required there. I don't know who could go on union. By union, as what Jonathan said, or union prequape. And nunti and nenam said a baby mine ever campo. Nay, yet him I establish it. African unity, United States of Africa, no ayakankano, ewo yabakosimu. Nti, cameraman, nananum atraside, na meso, metrase, na yede, nkobobono, ashisheso. Serambi kankaeno, yabaha se pepe, apakosem etie. Na menana, our Timisa bin Kumisi, or no yet Abacosimura, Nanam Irisa, or Mabacosimina, Ediama. Obekan Ateye, Nanauha, Obekan the French Castle. Na Yediako, Brofo MEP. Etinana, bonjour. Bonjour, cher frère. Comment ça va? Oui. Bien. Et c'est quoi? Ça va, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est bon. Ghana, c'est bon. do you feel right? Oui, everything is right. Tout le monde là-bas vous salue. Ah, d'accord. Voilà. Nous aussi, on est heureux de vous rejoindre. Non, nous sommes heureux pour voir que nous, les Akans, venaient du Bouna. Bouna, c'est pas un petit royaume. C'est ancien. Hein? Ça dépasse Ashanti, ça dépasse Aquamoun, ça dépasse tous les royaumes forestiers au Ghana maintenant. Voilà. Ladies and gentlemen, as I told you, we are going to start the histories. And there's a gentleman seated to my left hand side. He is called Nana Ouattara Adama Kunga. Nana Ouattara Adama Kunga. Where is Nana Ouattara Roma? The boom once Edema Eti Yavese Nkaibo Abakosen no Ase. Now see on dit Bouna, c'est-à-dire quoi? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Cher frère, je prends la parole au nom de Sa Majesté le roi Ndjoukoulima, 31e roi de Bouna, et par ailleurs 4e vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Il n'est pas là, mais il est ici représenté par la notabilité. En son sein, vous avez des chefs, vous avez des sages, donc la notabilité qui me permet de prendre la parole en leur nom pour en parler.
Donc, Bouna. Bouna, j'allais dire. Nana say, Nana Ohene of Mindful, the king of Buna, Sabro Ogodiwa. Now, or no, Iris and Namasem, ye buy your friend say Abba. No say, Iris and Namasem, Nina, Edias, Nana Kunga, I no say, or on the yen 18 como, 80 Ojina Nanani, and on the yen ever bon. Nana Kunga represent the king of Buna. At the moment, the king of Buna is not here with us. He is in Abidjan, but has given Nana Kunga the permission to tell us whatever histories that we want. Yes. Donc, parlons de Buna. Oui. Buna, c'est une phrase interrogative. Ok. Qui veut dire Fouambona. Fouambona. Fouambona, vous entendez par foin, okay, le grillon. Okay. Na, le bœuf. Okay. Donc l'ancêtre créateur du royaume, okay, celui que nous appelons Bunkani, avait un frère très malade. Okay. Son petit frère du nom de Fignori. Okay. Et tout malade qu'il est, les guérisseurs ont dit à sa maman, du nom de Montou, lui ont dit, pour que l'enfant retrouve la guérison, il faut faire des plats de grillons. Okay. Donc la maman, chaque jour, elle fait des plats de grillons pour le malade Fignori. Okay. Et pour Bunkani, okay, elle fait des plats de viande de bœuf. Okay. Mais comme vous savez, en Afrique, il y a toujours des mauvaises langues. Okay. Quelqu'un va aller dire à Bunkani, okay, que ta maman, elle ne t'aime pas. Elle aime plus ton petit frère Fignori que toi-même. Okay. Parce qu'elle fait des plats de grillons pour ton petit frère, okay, tandis que toi, c'est la viande de bœuf qu'elle te donne. Okay. Elle ne t'aime pas. Okay. Bunkani, qui est un guerrier, qui est très fougueux, okay, tout de suite va prendre son cheval, okay, et va se rendre chez sa maman. Okay. Et en cours de route, il va rencontrer sa maman qui avait le plat de Fignori, donc le plat de grillon, okay, qu'elle partait de mettre à Fignori. Okay. Donc, Bunkani, du haut de son cheval, okay, va sortir son sabre, okay, son épée, okay, et va demander à la maman, qu'est-ce que tu portes sur la tête? Okay. Et la maman va lui dire, mais Bunkani, ne me pose pas cette question. Okay. Tout le monde sait que c'est la nourriture de ton petit frère malade que je suis en train de lui emporter. Okay. Il lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit, mais c'est des plats de grillons. Et Bunkani, tout énervé, dit, mais donc, moi, tu ne m'aimes pas effectivement. Okay. Moi, tu me donnes des plats de viande et de bœuf, oui, et puis, à mon petit frère, tu lui donnes du grillon. Okay. Aujourd'hui, je vais enlever ta tête. Okay. Donc, quand il enlève son sac, okay, pour couper la tête de sa maman, okay, elle, à son tour, elle va sortir son sein droit. Okay. Et quand elle sort le sein droit, quand Bunkani voit le sein droit, okay, il quitte de son cheval, il tombe. Okay. C'est un symbole, okay, parce qu'un guerrier comme Bunkani, okay, qui n'a jamais été vaincu, okay, qui a toujours combattu, okay, mais face à sa maman, lorsqu'elle a sorti le sein, il est tombé de son cheval. Et sa maman va lui demander, Bunkani, le grillon est-il plus gros que le bœuf? En Kolongo, Bunkani, Fouambona. Okay. Est-ce que le grillon est plus gros que le bœuf? Okay. Et là, tout de suite, okay, Bunkani se rend compte, okay, que véritablement, il voulait s'attaquer à plus fort que lui et que effectivement le bœuf est plus gros que, okay, le grillon. L'expression Fouambona. Bona. Voilà. Okay. Donc, quand il est tombé, où il est tombé là, oui, on a appelé là-bas, oui, Bona. Ok. Et comme les blancs dans la transcription, oui, au lieu de Bona, ça va devenir Buna. Sinon, okay, ici, ça s'appelait Concorde. Ok. Donc, c'est après cette histoire-là, on va appeler cette zone Bona. Ok. Donc, voici un peu l'histoire de Buna. Ok. Tu vois, Buna. Ni a ɔkyekyere Buna man no na yɛfrɛ no Bunkani.
ne maame yɛfrɛ no Mantu na ɔtorɔfoɔ bi ɛbɛdi torɔ kyerɛ no sɛ o maame ɔpɛ wo nua ketewa na sɛm kyɛ no nti mada bi ɔyɛ aduane a ɔde nantwinam ne yɛ nkwa ama wo di na ɔde akokɔ ɛnam adwanam a yɛ nkwa ma wo no wɔ adi ɛhɔ na bunkane ne bufuiɛ na ɔkɔɔ ne maame hɔ sɛ me maame ne am yɛ panyin no adɛn na woyɛ aduane a wode nantwinam no ɛma me ne di na wode wei ɛkɔma me nua ne ɔsɛ na nantwie nam no ɛne dwanam anaa pɔnkye nam deɛ ɛwɔ he na nnuonyam wɔ na bunkane bufuiɛ na ɔtwɛn ne sika sɛ ɔyɛ bɛku na ne maame otu na dukutu hɔ sɛ twamti ɔyɛ ne kɔm sɛ twamti na bunkane ɔtene pɔnkɔ so na ate atɔ wate atɔ ahu sɛ tumi ɛwɔ baabi na tetɔ no kolamom na ɛfrɛ no Fuangbona na kyerɛ sɛ bunkane ate atɔ nti baabi ɔtetɔ no Fuangbona no na abɛ yɛaka sɛ no ayɛ ne Buna sade kyerɛ ti Buna no na se kyerɛ no Nana, je vais vous poser des questions en même temps. Premièrement, je vais poser une question. L'autre question, c'est comment Bunkane a pu établir un grand royaume comme ça? Merci. D'accord. Ça, c'est la première question. Oui. D'accord. Donc, je vais répondre à cette question. Oui. Il faut que je parte un peu plus loin. Ok. La communauté qui vit dans ce royaume, initialement était appelée Loma. Loma. Ok. Ce que l'homme veut, c'est ce qu'il fait, tout le reste appartient à Dieu. D'accord. Donc, les Loma étaient installés au Mali, dans un village appelé Soni. Ok. Et à la suite d'une altercation entre la communauté Loma et les parents là-bas, le chef de file des Loma, du nom de Kodo, va descendre jusqu'à cette zone et s'installer dans le premier village appelé Kodo, situé à 60 km pratiquement de Buna, Buna Doropo, sur l'axe Buna Doropo. Installé là-bas, quand Kodo va décéder, en mémoire au vieux Kodo, ses enfants vont appeler le village Kodo. Donc à Kodo, nous n'étions pas encore en royaume, nous étions en chefferie. Et cette chefferie-là avait à sa tête Aingere. Aingere qui est le fils de Kodo, donc va récupérer l'héritage du père et va gérer cette chefferie-là. Aingere a pour sœur Mantou. Mantou, qui est une femme qui n'enfantait pas, qui ne faisait pas d'enfant. Donc, un chasseur du nom de Garziao, venu du nord du Togo, précisément d'un village appelé Sansandé Mango. Donc, Garziao, qui venait pour chasser, venir tuer les animaux. Comme vous le savez, nous on a le plus grand parc national ici, parce qu'il y a des animaux ici. Quand il venait pour chasser, il va faire la connaissance de Mantou. Et comme Mantou n'enfantait pas, et lui, chasseur guérisseur, il a décidé véritablement de l'aider, de la soigner pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et c'est ce qu'il va faire. Et lorsque elle sera guérie, c'est lui qui sera le père de l'enfant que Mantou va mettre au monde. Et cet enfant-là va s'appeler Bunkane. Bunkane, qui veut dire... C'est-à-dire, c'est le chef du Kodo. Ou bien non, le chef Kodo. Le chef Kodo. Quand il est décédé, son fils, Aingere, sera le chef. Mais Aingere, sa soeur s'appelle Mantou. Mantou va faire enfant avec Garziao, qui est un chasseur venu
Togo. Ok. Ok. Vous comprenez? Yeah, comprenez. Voilà. Namase, Buna Mawea Edahono. Eye, Lia Ochichi Buna na your friend Bunkani. Ne mami your friend Mantu. Na ne papa nso nasefo ebinom efi Burkina Faso soro a your friend Laurent ena omba. Na ne papa your friend Gazio a ɔno nso ofiri Togo. Togo Sansane Sansane Mango. Togo ɛwɔ bi ɛnɔbae. Ɔno na ɛbɛware Mantu ɛna ɔno no ɛwɔ Bunkani. You see how Africans are united, right? Obi firi Togo ɛna wabɛware Obi ɛwɔ ha ɛwɔ Laurent wɔ Burkina Faso. And all now will ban or matchitre Salman way. Naya can force Yabetinum. It means all African people are one. We are one. There is no need to refer to somebody as a northerner. Stop your arrogance. If you are in Ghana, stop your arrogance. And don't refer to somebody as a northerner or somebody coming from the north or Oteni, because at the point all of us migrated from the north. And therefore, it is a derogatory remark to tell your friend, your brother that you come from the north and more civilized than you and all that because you live in the forest and somebody lives in the savannah region. No. At one point, all of us migrated from the desert and the savannah area. That is the beauty of history, right? To stop your arrogance and respect somebody who comes from the north, because at one point all the Akans migrated from the north to establish themselves in the forest area in Ghana. Voilà, j'ai compris ça même. Now, le deuxième, quelle est la limite du royaume du Buna? D'accord, donc comme je le disais, oui. Bunkani devenu guerrier, oui. va créer le royaume autour de 1620. Oui. Donc c'est autour de 1620 oui. qu'il va entreprendre d'élargir les limites de la chefferie, okay. Centraliser la chefferie pour en faire un royaume, okay. Mais aller au-delà des limites. Okay. Donc par le passé, le royaume s'étendait jusqu'à Diebougou, au Burkina Faso. Okay. Ici, en Côte d'Ivoire, okay. Pratiquement à la lisière d'Animlekro, okay. Pratiquement dans les environs du village de Kwasi-Badoukro, okay. En allant sur l'axe Abidjan. Okay. Mais également, vous verrez que jusque dans la lisière de la Volta Nord. Okay. Donc, c'était vraiment un très grand royaume. Okay. Mais aujourd'hui, les limites du royaume ont été réduites à la limite de la région du Bunkani, qui porte le nom de l'ancêtre créateur Bunkani. D'accord. Et ces limites-là, vous verrez qu'ici, si vous prenez sur l'axe d'Abidjan, c'est administrativement c'est autour de Farakor. C'est autour de Farakor. Voilà, sur l'axe. Mais également, quand vous prenez ici, c'est à la frontière du Burkina, okay. À la frontière du Ghana, okay. Voilà, comment on appelle, au niveau de l'Est. Okay. Donc voici un peu comment est limité le royaume de Buna actuellement. Okay. Namase, Buna Maino die, Broni Yamaeno, avant d'arriver des Blancs, Buna Maino na person, Burkina, Fabineka. Ayibre kuro, Kwasi Badu kuro, Aiwo, Abron area ho wabi. Na ɛhɔ nyinaa ɛyɛ Buna. Te sɛ Oba Ghana, German area hɔ nyinaa na ɛyɛ Buna. Because yɛ nananom kyerɛ sɛ yɛ asase a yɛte so wɔ Ghana sei no bɛba yɛ bɛfiri akɔm ba yɛ bɛto kulangofoɔ ɛwɔ hɔ. Na kyerɛ sɛ tete no deɛ na nka hɔ nyinaa yɛ deɛ na hɔ nyinaa ɛka Kulango Kingdom of Buna ɛno ho. Na Broni ba ya yɛkyekyem Broni bɛkyekyem mu di aba kyekyem mu nti no
Sabre a yɛte Buna Kingdom no ɛne Burkina Faso ɛne Edishe ɛna wokɔ Ghana western part of Ghana nso a ɛne black voter, the black voter band ɛno ne ɛbɔhye ɛna woba aseɛ aha nso a ɛne Ayibrekuro ɛne Lesabron c'est pas sur Lesabron n'est-ce pas ɛne abonfoɔ a mefrɛ wɔn Germanfoɔ wɔn nso ɛbɔhye na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔman bi a ɛnyɛ ɔman ketewa na kuro no a yɛbɛtoro ha koraa no bu na kuro no wowura mu atum sɛ yes na nanom akyikyiri kuro aba enti sɛnea nana ka saa na ɛteɛ pɛpɛpɛ nana est-ce que yɛ nkla ici on appelle Oyoko ou bien Ayoko? Oh, bon, ici, dans certains livres d'histoire, Oui. on te dira que le clan Oyoko, c'est le clan qui accède au trône. D'accord. Voilà, mais ici, nous avons trois clans, trois familles, lignages qui accèdent au trône. C'est la famille Gabo, la famille Woko, ou encore Piawari, et la famille Kunga. Piawari. Oui. Kunga. Donc, voici les trois familles lignages qui accèdent au trône central de Buna. La quatrième famille, qui est la famille Bao, elle gère le pouvoir quand il y a vacances de pouvoir. C'est la famille Bao. Bao. Mais c'est Gabo, Woko. Non, Woko ou Piawari, c'est la même chose. Woko. Voilà, ou Piawari, c'est la même chose. Kunga. Voici les trois familles qui accèdent au trône. D'accord. Maintenant, la quatrième famille appelée Bao, c'est cette famille qui gère le pouvoir quand il y a vacances de pouvoir. Si le roi est indisponible, voilà, à mal à la dent, c'est Bao qui gère le pouvoir. En 3 mois. Pour qu'on puisse trouver un nouveau roi. Et puis Bao se retire. Namasi yes. Oyuko abusua kɛseɛ no deɛ oyuko. Na mo uwura mu a ɛhɔ na obehu sɛ adehyeɛ no ɛyɛ miɛnsa. The royal families are 3. A bedi akonnwa no. Bunkani, yɛ nana Bunkani, nana mamema mu so, mbodi a na mamma mu so. Yɛ nana Bunkani na konnwa a ɔte so no. Adehyeɛ no yɛ miɛnsa. Ɛyɛ Gabo, Piawari a yɛsa frɛ Woko, ɛna Kunga. Adehyeɛ miɛnsa ne di akonnwa yi. Na adehyeɛ baako a ɔka ho no deɛ, yɛfrɛ ne Bao. Dehyeɛ Bao no n'adwuma a ɔyɛ ne sɛ ɔhene na a ɔte so no owu a ana ɔkwagura na kyerɛ sɛ ɔno abɛhwɛ akyiri. Ɔyɛ regent. So the royal families that have legitimacy to ascend the throne are 3. We have Gabo, we have Piawari, it's the same as Woko and Kunga. But for this year, the other royal family does not sit on the throne. It's a caretaker. When there is a short-term vacancy informed by death or abdication or whatever it is. So ɔhene no efiri akonnwa no so sɛ ɔno watu ne ho adeɛ so ana adehyeɛ no atu no ana wawu a abusua bi wɔ hɔ a ɔno ɔbɛhwɛ so ɔbɛhwɛ ɔman no so ɔmo na ɛfrɛ ɔmo Bao. Na yɛyi ɔhɛ foforɔ a na ne yɛbɛhwɛ akyire no a yɛfrɛ no regent no ɔno wakɔtena nkyɛn na yɛde akonnwa no ama ɔdehyeɛ no. Look at how beautiful the system is. Look at how beautiful this system is. They have practiced this system for more than 500 years. Right? And now come a bit of the shape of community. Now, normal practices are
politique, oui, more than 5 ans, 500 ans, n'est-ce pas? Ah, ben, that's what practice. Et il y a civilisation ici. Tu as compris, non? Ils sont civils même. La civilisation, si on dit quelqu'un est civil, pas dire si tu peux faire voiture ou bien quelque chose comme ça, non. Mais comment régler le problème, comment faire politique pour faire le royaume fort. Si tu fais ça, c'est-à-dire que toi, tu es civil. Mais il y a beaucoup de places qui tu vas, il y a par là, d'autres par là, il a fait politique pour gâter les pays, quoi. So when we talk about civilization is not about you making cars or making airplanes and all that. Civilization is all about how you be able to build your political kingdom to ensure peace and harmony in the kingdom. That is also part of civilization. Eti nana ma wo buna sɛnea wɔn siasia pompa amam yɛ wɔ adehyɛ mmiɛnsa a ɔdehyɛ baako akyire na ɔte aseɛ sɛ ɔhene no wu ɔkɔ akura na ɔno bɛhwɛ akyire na yɛyɛ ɔhene foforɔ a ɔte aseɛ na ɔkɔ tena nkyɛn no na kyerɛ sɛ anibie wɔ ha ɛyɛ baabi a nka ɔno bɛtena so yɛka sɛ ɔnkɔ tena nkyɛn ɔde dabi akonnwa no so ayɛ mde penkɔ ɔte aseɛ na kyerɛ sɛ anibie ni hɔ aha deɛ ɔbɛtena so amammerɛ ne amanneɛ tradition papa no ɛha ɛne hɔ eti nana maintenant ce que je voulais ajouter, oui, quand on parle, comme je l'ai dit, c'est les clans qui accèdent au trône, oui, mais on parlerait du clan Oyoko, parce que si on prend le royaume Ashanti, c'est Oyoko. Oui. Mais le royaume Ashanti a été créé par un prince de Buna, parti de Saï. Vous comprenez? Oui. Donc si on parle de là, on peut dire que le clan Oyoko a pour source Saï. Voilà, parce que le prince qui devait accéder au trône à Saï a refusé. Et donc, il a migré au parti et c'est lui qui a créé le royaume Ashanti, le Kumasi. Donc, lui, il s'appelle Sankofi. Et Sankofi, on va appeler Osei Tutu. Voilà, donc Sankofi, appelé Osei Tutu. Donc, quand il va arriver à l'arbre à Kumasi, il va trouver un arbre appelé Koum. Donc c'est là-bas qu'il va créer son village. Et comme les parents au niveau de Saï n'avaient plus de ces nouvelles, ils vont aller à sa recherche. Et arriver là-bas, quand ils vont le retrouver, ils vont demander 100 outils. En Colombo, ça veut dire donc 100, tu vis encore. Et puis il va dire oui, 100 sans vie. Donc, comme c'est les parents qui étaient à côté, ils m'ont dit, mais si tu dis senti, si toi tu es senti, c'est que nous aussi on est senti. Donc, comme ça, nous aussi on est Ashanti. Donc, voilà comment le royaume de Kumasi va se faire. Et vous verrez eux aussi, en retour, vont dire à 100 Kofi, 100 au Pemsoro Tutu. 100 au Pemsoro Tutu. Qui veut dire en Colombo, 100, nous te sommes redevables jusqu'à l'éternité. D'accord. 100 au Pemsoro Tutu. Voilà. Chez nous, au Pemsoro Tutu, c'est-à-dire que nous te sommes redevables, on te doit. Au Pemsoro Lep, c'est-à-dire que nous, on te doit. Jusqu'à l'infini pour tout ce que tu as pu faire en bien pour nous. Voilà, c'est un Colombo. Pemsoro Tutu. Voilà. Voilà, ça veut dire que je reprends tranquillement pour que vous essayez de voir.
quand Sam refuse d'accéder au trône à Saï, oui. les parents vont lui dire, Ok. tu as le choix. Ok. Soit tu deviens chef à Saï, Saï. c'est un état? Non, Saï c'est un village du village royaume de Bouna. Du Bouna. De Ok, Bouna. oui. Et donc les parents vont lui dire, soit tu accèdes au trône, si tu refuses de devenir chef, on te tue. Ok. Ou bien, tu quittes le village. Ok. Il a décidé de quitter le village. D'accord. Donc les parents vont prendre des gens qui vont l'accompagner. Ok. Il partit. Yeah. Et quand il partait, ils lui ont donné une hache, Ok. une houe. Oui. Ils lui ont dit, quand tu vas partir, Ok. tu vas marcher des jours et des mois. Ok. Là où tu vas aller, Ok. et puis la lame de ta houe là va tomber, Ok. tu crées ton village là-bas. Ok. Et la lame est tombée près d'un arbre appelé Koum. Ok. Donc là, il va créer son village. Ok. Donc Koum assis. Ok. C'est là-bas qu'il va créer le village. Ok. Donc il va créer un grand village avec beaucoup de personnes. Ok. Le sang royal, quand tu es prince, quand il y a le sang dans ton corps, partout où tu vas, tu seras toujours à la tête. Ok. Et donc quand il va créer le village, au niveau de Saï, les parents se sont dit, bon, sans Kofi, il est mort, il ne vit plus parce qu'il y a longtemps. Mais les vieux vont dire, allez quand même à sa recherche pour savoir ce qu'il est devenu. Donc eux aussi vont le rechercher jusqu'à arriver à Koumassi. Et quand ils vont arriver, le premier qui va voir sans Kofi, il va dire, ah, sans outil. Donc sans tu vis. Et sans va répondre en moi, senti. Sans outil. Tu as compris, non? Sans tu vis, il va dire oui. Sans tu vis. Voilà, il dit senti, oui, sans vie. Donc, les villageois qui étaient là, dans son village là, ils aussi disent, ah, mais tu es un grand chef. On vient, tu dis non, tu es senti. Donc si tu dis tu es senti, nous aussi on est senti. Donc, Ashanti. Maintenant, comme c'est un grand roi et qu'il a vraiment fait de grandes choses, les villageois vont lui dire, pour tout ce que tu as fait de bien pour nous, au Pemsoro Tutu, sans au Pemsoro Tutu, au Pemsoro là, c'est-à-dire que nous te devons. C'est comme quand tu vas prendre, il vient prendre. Nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons, mais nous te sommes redevables. Voilà, nous te sommes redevables jusqu'à l'infini. Donc voilà comment le royaume Ashanti a été créé par un prince parti de Saï, appelé Sankofi. Là, le roi d'Ashanti s'appelle Opemsoro. C'est ça. Amianam history ne deruno Opemsoro na yeka. Na masi Buna ha. Krobi wo ha na efre ne Saye. Na Buna. Na nipa kro na ochichiri kro no na akonwadie no mu a na odehye ba ko na efre ne Saye. Ye ka so nkudi akonwa. Ono so ni. Ne se wonni dia ene ye se ofri kro ma. Tete dia ye de akonwa ma no wonni a. Ada se be twauti ana so be dwana ko. Ena udwane. Okono ya ma ne pia. Se wo koi ono dom. Bi ana makoto nkrofo bi wo kwan so a bebe ye se be ne mo be ye combat. Enti opia ni wajan fini babia wo beduru apia no ebe firi nsam atom eho na ese otena ena na nase onkoduru kwaman babia ne ho yefre kwaman ne abeyi kumasi ena pia o firi toy eho ena obo na kura enti no dom
bi firi ha ɛkɔ sɛ bɛkɔ pɛnɛti akwana bɛkɔ yɛ no bɛhu sɛ sei ɔhefa ɔwɔ hɔ na ɔno saa sɛ no ne yɛfrɛ ne sei kofi abakɔsɛm no no sei kofi ɔyɛ sai yɛba ha no ne yɛbɛhu SAI, that is sai kofi na kyɛ sɛ ɔno ɛne firi ha ɛkɔ kyekyere enti ɛbra ne ɔpemsoɔ no ɛfiri ha nana fodi saa nkɔ ɔnkɔla Opemsogo Tutu. Opemsogo. C'est dans les puits qui étaient là. Oui, c'est Koulango. Oui, Koulango, ça dit quoi? Opemsogo. C'est-à-dire que nous te devons. Nous te devons. Nous te devons. Nous te devons. Voilà. Na te se yenyam. Opemsogo no eye Koulango we te se yenyam. Enti dom no e ko ye no kan se Opemsogo Tutu. O te ase. Tutu yenyi osai tutu yenyam bio. Enti opemsogo no efri Koulango word bi aye friend opemsogo means yenyam. This is the beauty of history. Se wote ho na wonsua tete asema wayera. Wonsua tete asema wayera. Yenjinu no na yebesua. Enti atiefo yɛse agorɔ yɛ de no na adeɛ sa baabifoɔ sesei mmerekɔ nananom atena se akyɛ enti African History and Heritage TV yɛde aseda kɛseɛ ɛbɛma nana ɔne n'atwe nkonnwa a bɛyi yɛ nana sɛ ɔnwe sa n'abakɔ sɛ n'ɔmfa kyerɛ. C'est-à-dire, nous vous remercions que vous nous avez donné l'air pour parler de l'histoire du royaume du Bouna. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, on va écrire ça là. On va mettre les vidéos sur YouTube. Tout le monde entier, en Côte d'Ivoire, au Ghana, tout le monde entier va voir qu'il y a un grand royaume en Côte d'Ivoire ici, s'appelait Bouna. Oui, ça c'est déjà c'est quoi faut faire. Oui, est-ce que c'est vrai? Les Koulango d'ici quoi sont migrés d'ici. Ils ont quitté d'ici. Oui. Les Koulango de Sekwa et de Badou sont effectivement partis de Bouna. Ok. Ils sont partis autour de 1890 par là, lorsque sous le règne du roi Diébangor, lorsque Samori Touré est rentré en guerre avec le royaume de Bouna, les parents des quartiers Gabo, Kunga, Piawari, qui étaient dans leur champ, ceux qui étaient allés au Marico, ceux qui étaient allés faire la lessive. Donc lorsque Samori est rentré et que la ville était en guerre, eux, ils ne sont plus rentrés, ils ont migré, ils sont montés jusqu'à aller s'installer dans la zone de Sekwa et de Badou. Donc quand vous partez à Sekwa, Badou, vous verrez des descendants de Kunga. Il y a des descendants de Woko, il y a des descendants de Gabo. Donc ce sont les descendants de Bunkani, partis du royaume et s'installer là-bas. D'accord. Nana c'est quoi ne Badoufo Friha? Beyadishe, Piawari, Woko, Kunga, Gabo. Nanyama c'est parfois Friha Eko, but we are never tired of Ghana. And they say, Samoro Touré. Nana friend Samoro. Na go fi Senegambia area ho. Na oye Muslim jihadist. Na o build the empire. Obe share adeshi abewo ha eso. Na eba sa na chese ese ubia epeba bifa.
ɛno na ɛma dɔm no bi firi ha Kolango dɔm no bi firi ha ne bɛkɔ bɔɔ bɛho atenaseɛ ɛwɔ yɛfrɛ no sɛ ɛwɔ Ghana na sɛ kɔ abakɔsɛm no sɛdeɛ yɛka wɔn sɛ yɛsi kuro bi wɔ ha yɛfrɛ no Saye ɛhɔ na sɛ Kofi Saye Tutu ɔpem sɔgɔlɛ ha ne yɛabɛto ɔpem so no a yɛka na Asante ɔpem so radio no bi kura na wɔn te aseɛ also yɛka history a wɔn mpɛntie bi a na wɔn te aseɛ ɛha ɛna edin no firi nyɔ ɔpem sɔgɔlɛ ote ɔpem sɔgɔlɛ Tutu ɔpem sɔgɔlɛ no kyerɛ sɛ yɛhia eti ɔkɔ hɔ no ne dɔm no bi a bɛfiri ha kɔ hɔ no ne blɔ ɔpem sɔgɔlɛ Tutu yɛhia bi o ne bɛyɛ ɔpem sɔgɔ eti the original founder ɔkwaman no na ɔyɛ Yekuni a yɛfrɛ no Saye Tutu Saye Kofi Saye ote ase Kofi Saye probably he came before Osei Tutu a ɔkɔtena Awukuwa. That is the history. Everything ɛna sɛ kwafoɔ 1895 Samoro bɛto hyɛ bɛso a dɔm no bi firi ha no bɛka sɛ bɛkyerɛsi a wakɔsɛm no hu sɛ yɛn nkurɔfoɔ no bi a bɛfiri Saye ha no bɛkɔbɔɔ bɛho atenaseɛ ɛwɔ Kumase Saye Tutu deɛ ne yɛso yɛnto abɛ ɛno ntim a sɛ kwafoɔ abakɔsɛm sɛ bɛfiri ha no bɛkɔtena yɛfrɛ sɛ Amakom kakra ansana bɛba baabi a na yɛfrɛ hɔ sɛ kɔ. You see the beauty of history. This is the beauty of history. Eti amane a yɛbɔ ɛyɛ ɔda na ɔdo nsa mmea subscription button no so na wahyɛ ama afoforɔ ate bi afoforɔ a wɔn wɔ Ghana Cote d'Ivoire nyinaa ne wiase nyinaa sɛ yɛwɔ ɔman bi a yɛakyekyere a yɛfrɛ no the Kingdom of Buna, the Kolango Kingdom of Buna. Eti yɛde nkɔmmɔbɔ no ebesi ha yɛde aseda kɛseɛ nso ɛbama Nana Ɔne na Tankuya yɛde mo ase. Sanetie edi video obia edi bi a wa yɛde to a na wɔn te aseɛ na wankɔ abakɔsɛ mu nso a odi a yɛde ato wɔnyɛ dɛ wɔn te aseɛ yɛba ha no yɛabɛte edi ɔpemsoɔ no ase yɛte Ghana yi ɔpemsoɔ nso yɛte aseɛ ɛha ɛna yɛabɛte ɔpemsoɔ ase edi nana no yɛda mo ase bebree. Merci. Non, bonjour. Vous me donnez ça. Donc, vous aurez des éléments. Normalement, tu as un an à gérer. Ils sont allés sur la plate. Ça.